Indis ekonomi, rumah-rumah dan kontrakan-kontrakan atau tempat usaha pun ikut berdampak. Semakin mahal semua tempat sewa, semakin mahal semua tempat tinggal. Tapi jangan sampai tergiur. Kalau ada hal-hal yang lebih murah, lebih mudah, kalian harus double cross check. Tidak mungkin ada yang tidak kezanggal kalau indis ekonomi ada yang murah-murah. Karena mungkin pemilik rumahnya psikopat atau sekte seitong, ataupun mungkin mencari tumbal-tumbal orang miskin seperti kalian. Coincidence. Game Coincidence ini menjelaskan tentang hal yang tadi dijelaskan sama Gyuji. Apakah ini sebuah kebetulan? Apa game ini pun paham tentang keadaan sekarang, bro? So, kita cek-cek aja langsung di Coincidence setting duels. Kisahnya sih wing, kurangin dikit. Grafik kenapa medium? Ultra lah, mentok. Oke, back bitches. Hello the people in the world, welcome back again to Korgor Gaming Horror. Seperti biasa di main ini banyak game horror. New game sesuai request kalian gitu ya. Kalian itu membutuhkan game horror Coincidence, katanya seru. Oke, gue mainin. Damn landlady, she raised my rent almost twice. I could barely pay before, kan. Sebelumnya dia tuh pernah ngekos, tapi kosannya naik karena gimana, harga ekonomi. Harga dolar naik, sewa pun naik. Jadi dia tidak punya pilihan lagi buat tinggal di kosannya. Jadi dia mencari kosan yang new. Ternyata ada yang ada yang murah. At least I got lucky with a cheap house tuh kan. Though it's far from the city, practically in the woods, and the landlord is a bit odd. Agak aneh gitu kan yang punya rumahnya. Tapi karena murah, gas. I even found a job at the local shop as a cashier. Oke. Tipikal game horror. Jadi kasir gitu bro. Let's go. Kita coba lagi ya. Kita coba ya. Semenarik apa ini? Apakah sesuai kalian? Kata kalian seru. Coba kita ceki. I need to grab my things. Put on the flashlight. Oke. Udah gak usah diajarin kalau Gyuji itu gak usah diajarin ya. Gyuji gak usah diajarin kalau Gyuji ya. Aman banget. Udah banyak suara-suara gemuruh aneh. But I don't give a shit. Kakinya kok gini. Cukup kaget. Harusnya nggak sampis. Kalau ada game ada kakinya harusnya nggak sampis. Enter the house. Oke, bro. Oke. What the hell is this? Apa ini? Old rubber toy. What the heck? Sang bing-bingnya udah aman ya, bro. Halo, Kakunch. What the? Oke. Pasti harus lewat pintu belakang tuh kan. Looks there's another entrance here. Oke. Or I'm sleeping in the car. Ya masa baru pertama kali kita pindah rumah udah tidurnya di mall. What the fuck nah. Udah tinggal. Gua sih cabut langsung kalau ada gerakan-gerakan yang aneh gitu. Ada gerakan-gerakan yang tidak seharusnya. Gue langsung cabut sih. Gitu. Tiba-tiba ada yang main jungkit gitu kan, kayak apa, merasa tidak janggal gitu. Aneh banget gua. Oke, ini kayak garage gitu kan. Garage gitu bro. Ada tempat-tempat alat buat palu bla bla bla, tangga gitu. There's the second entrance. Oke, aman banget. Take the key from the side table. Coba kita ceki dulu. Pisau sih gue bawa ya. Gue bawa takut ada psikopatik. Kalau gue takut ada psikopatik. Side table, di mana tuh side table? Aduh, nggak mungkin ada di situ. Ngeri Gins kalau gue sih ya. Kalau gue ngeliat rumah kayak Gins, udah pasti ngeri gitu. Udah pasti ada something wrong gitu. Aman banget. Here's the key. Oke. Ada suara-suara, gue gak akan peduli bro. Ada suara apapun gue gak akan peduli. Gue tutup dulu. Ini agak janggal. Turn on the power. Di luar udah pasti. Kalau turn on the power tuh udah pasti di luar gitu bro. Turn on the power. Di sana di seberang bro. Oke, kita langsung loncat lewat sini aja. Tutup. Aduh, ada suara-suara aneh. I don't give a shit. I don't give a shit if you love me. I don't give a shit if you love me. I don't give a shit about the ghost. Coba setan mana jam. Oke, let's go. Banyak ngomong Kyujai. Deg-degan gini anjing. Nggak masalah tuh. Lihat. Deng gini, deng di sini. Bang. Jam scare-nya sih itu konjol ya. Oke, kita nyalain, aman banget. Now I can go to the bed. Oke, I can go to bed. Oke.
I don't give a shit about ghost. I don't give a shit about the ghost. Gyuji pasti tidak takut. Jump scare. Di sini jam zang gitu, zang. Jump scare di situ sih gua kelar ya. Tuh lihat aja ada lukisan-lukisan aneh gitu kayak ada malaikat, Adam dan Hawa gitu nih. Lukisan-lukisan Adam dan Hawa gitu dan sosok-sosok perang dunia kedua gitu kayak ngapain gitu udah di sini nyalain. Gelap kali bah. Kayak tidur kalau gue langsung hap. Udah gak usah kebanyakan bacot dah. Tidur gue langsung. Pintunya kenapa kebuka? Udah gue tutup tadi by the way ya. Oke, kita bekerja. Finally the shift is over. Aduh, gue juga pengen ikutan kerja gitu loh. Bro kayak merasakan kayak night shiftnya itu. Ini langsung tiba-tiba beres. Read the manager's note. Aduh, ini pisang gue pengen pisang. Kerja cuman sendiri, gue tuh aneh banget. Read the manager note. Aduh, manajernya udah cabut duluan, gue ditinggalin agak kacau. Pick up any trash from the sales floor. Empty the bins. Lock all exterior doors of the store. Turn off the lights. Okay. Pick up any trash. Okay, trash. Ah, shit, bro. I'm closing the shift. The sooner I start, I get home. Oke, ini kita bersihin dulu, bro. Aduh, siapa sih yang ngotorin ini? Indomaret nih aneh gua. What the hell? Santai kali. Setannya santai dulu gak sih? Looks clean, I still need to collect the trash from the bin. Okay. Jump scare! Dead sih. Oh! Fucking hell! Hey Stan, stranger. Oh, I mistook you for Stanley. What? He was supposed to be working here today. Anjing kaget gue bodoh. Sorry man, anjing ngeliatin mukanya coba. Tolong editor mukanya. Ah, terang. Mantap. Nah, I dropped by to give Stanley his $20 by the way. Have you seen him? I think it's his shift today. Stanley. Wait, who is Stanley? Siapa Stanley, Kipak? Stanley's buddies of mine. He works here. Mana gua tahu, gua baru kerja nying. So I sometimes drop by to chat with him. It's my first day, bro. But I haven't heard of Stanley and I haven't seen anyone in a green cap. Maybe he's quit? Unlikely. As far as I know, he moved somewhere nearby. Wasn't planning to quit. But I haven't seen him for a week. Ngilang kali dia, aneh. Alright, I won't keep you. I'm off. Ya, kenapa lu juga harus ngejegal gue di kamar mandi sih gitu? Zanggal banget. Cabut lu bitch. Gue kejar kalau gue ya. Kalau gue kejar sih sama gue. Cepet kali larinya belah. Gue kejar kalau gue. Kalau aduh nggak bisa bro nggak kejar anjing. There's probably nothing interesting there. Anjing keren juga. Kita jadi balik lagi sendiri gitu bro. Keren. Terus kenapa ada mobil mogok parkirnya di tempat gua? Kacau. Empty trash bin. Oke. Ah ini dia bro. Fuck it now. Done. Trash is collect. Okay, now I need to take it to the dumpster behind the store. Okay. Ada hal janggal nggak? Aduh, deg-degan gini gue. Vibesnya creepy sih. Pantasan kalian suruh gue main ini anjing. Vibesnya sih creepy sih. Lumayan. Okay. Now I need to lock all exterior doors. Aduh, ada suara-suara gue nggak peduli ya kalau ada suara-suara kecil-kecil gitu. I just need to turn to kan, kata gue juga. Di sini momen-momen ini. Momen-momen seperti ini gitu loh. Finally done with everything. Oke. Kunci. Di sini sih kalau menurut gue lock the back door and go home. Tuh. Jams gang pasti nih jams gang. Damn. I left the groceries I prepare for home in the office. Deg-deg segini gitu loh. Di sini Jams Gang, mana Jams Gang? Oh, itu ada Jams Gang. Oke, let's get the hell out of here. Oke, deg-degan bro.
Aduh, kenapa ya? Honestly, working at the store has its perks. At least I can buy groceries cheaper. Oke. Iyalah, lu kan kerja di situ jadi yang murah. Jadi kalau mau makan-makan kaget gue, kira gue apaan itu anjing. Grafiknya RE7 banget ya ini. RE7 kalau kata gue. I'm getting hungry. Aduh, deg-degan gini anjing. I need to cook some for dinner. Oke. Kalau gue sudah pasrah jump scare ya. Kalau gue jump scare apapun gue pasrah. Mau seperti apapun gitu, jump scare gue pasrah. Oke, kita angkat telepon dulu. Halo. Hello, this is Lester, your landlord. Oh, nih ya, yang punya kaget gue, goblok. Yeah, everything's fine. I just got back from work. Okay. Are you there alone? Iyalah anjing. Remember I told you not to bring guests and not to talk about the house or the price. Okay. I just don't want to deal with the taxes and paperwork. Bohong aja lo. Penyembah sekte, udah jelas ini bro. Penyembah sekte kalau kata gua ya. Fishy. Sas gitu loh. Udah tercium sasnya ini orang. I need to make dinner, oke. Oke, kita bikin dulu. Vegetables are laid out. Okay, now I just need to cut them and put them in the pan. Gua lapar jujur, gua gak peduli akan apapun. Gua lapar. Setan please jangan ganggu gua. Please jangan ganggu gua anjing. Bodoh amat gua sama setan. Bodoh amat. Sumpah gua bodoh amat sama setan. Gua lapar please. Fuck, gitu. Oke, kita masak dulu, aman banget. Oh, kebuka sendiri goblok. The fuck? Wah, janggal sini. Gua sih langsung cabut. Gua kalau udah tahu beginian, gua udah langsung cabut gua. I don't give a shit gitu loh, men. Anak anjing emang. Dipermainkan setan gua. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you hate me. Setan, jangan ganggu. Jangan ganggu, gue mau makan, gue lapar. Aduh, gue tuh lapar. Gue cuma pengen makan gitu, kenapa ya? Aduh, ganggu kacau gitu loh. Statue, tetap statue gue. Mau ada setan di kanan gue, di kiri gue, I don't give a shit, man. Gue cuma pengen makan, gue lapar. Udah itu doang. Dang. Michael Jackson setannya, men. Setannya Michael Jackson anjing. Kayak Michael Jackson bro. Wah, god dang. Agak deg-deg. I should check what's going on there. Aduh, ini kebuka terus gitu loh. Setan jangan ganggu gua tuh. Gua lagi masak. Gua gak peduli lu mau ngapain. Aneh banget dah. Ada lagu-lagu bullshit gitu. Yo, jangan ganggu terus setan. Aduh, nih setan ganggu sih, asli. Ini gelap kali, bah. Aduh, gue gak peduli gitu bro, mau ada suara apa, gue gak peduli gitu. Gue cuman lapar. Kenapa dia gak cabut? Gue sih day 2 balik, cabut sih gue. Gue malam kedua aja udah begini gitu loh, gimana gitu bro. Gue gak peduli pokoknya ada suara-suara atau apapun gitu. Gue kayak I don't give a shit about this. I don't give a shit about the ghost. Gue cuman lapar. Now I need to cover the pan with a lid. Turn on the stove, okay. Lester said something about the pantry. I should check what's there while the food is cooking. Oke, apa ini? Repair the bridge over the creek. Real estate two-story brick house. Oke. Oh, ini nih real estate nih. Two-story brick house is for sale at the edge of the forest. 2-bedroom, living room, kitchen bedroom, yeah, negotiable viewing by appointment. Oh, emang disewain bro. Oke deh. Baterai. Edward and Mary Harper.
Who the hell is this? Anjing. Ini setannya kali bro ya. Si Edward dan Mary Harper nih setannya bro. Kalau kata gue ya. Anjing apa itu? Setannya suka apa? Ngintip-ngintip anjing. Oke, gue makan dulu lah. Makan dulu lah udah. Cier deg-deg segins. Jir, manual semuanya keren. Taruh belai. Tanpa protein, makannya sayuran doang, gak ada daging-dagingnya. Vegan sih dude, vegan. Anjing, makan ditemenin sama saitong. Dead gua anjing. Makan pun ditemenin sama saitong gitu loh. So asik nih orang, pantesan aneh gitu, vegan. Vegan nih orang anjing. So asik, makan di tempat begini. Apa coba? I ate, clean everything, I can go to sleep. Gitu, kayak udah tidur aja gitu loh. Kayak aneh banget dah sumpah. Ini kenapa gelap kali bah? Did someone knock? What the hell? Kenapa kebuka sendiri? Tolol gak sih lu? Ini kenapa gelap kali bah? Cara nyalainnya gimana lur? Gelap kali bah. Di rumah aja harus pakai senter, agak tolol gitu loh. Ini kamar di ujung apa sih, janggal banget. Oh, kamar bocil. Halo, Saitong. Anjing, ini boneka selalu ada, kenapa ya? Boneka janggal itu. Wah, nyalain deh. Anjing apa itu? I don't give a shit, tidur gua. Who is it? Ada yang kenok-kenok bro. What the hell? Kok merah? Wah, ada darah nih. Ada usus. Sekte Saitong kata gue. What the hell? Sekte Saitong sih kalau kata gue. Who the fuck is that? Wah, ini ngeri sih bro. Ada orang tiba-tiba detektif masuk gitu aja, aneh banget. Detektif John Reeve, County Department, I knock but you didn't respond. Kapan kenoknya itu pintu kebuka, nggak ada elu. Hope you don't mind. Diam lah anjing. Did something happen? Nggak ada, kenapa sih kita harus curhat? Detektif, gue nggak penting ngobrol sama lu, gue ngantuk gitu loh. But I need to ask you a couple question. Do you mind? Aduh, apalagi sih? No at all. Oke, kita ngobrol dulu sama detektif ya bro. Jarinya gede kali bah. Bisa ngangkut beras apa gimana sih dia ini? Michael Evans. Nama gue Michael, baru kesini kemarin. Do you know Lester Stone? Yang punya rumah lah Blay. Yeah, that's the owner. I rent the house from him. Yeah. Anjing, setan. Itu setan belakang lu, Pak. At 10:10, about 2 kilometers down the road from here, today was my first shift. Untung kita kerjanya siang bro. Tapi kenapa sampai malam ya anjing, sampai jam 2 edan. Kita masuk sore kali ya, jam 3 gitu, sampai jam 2, fucking hell. Have you heard of Harry Parker, Linda Reese, and Stanley Wilson? Stanley Wilson. After my shift, a man came by asking about Stanley. Said he was his friend. I told him I didn't know him and he laughed. He was wearing a cap. What the hell? A cap and a blue shirt. Alright. Kenapa di detektif juga nggak dihantuin sama si Saitong, gua doang? Agak kipak gitu loh. 3 people have disappeared in the county over the past 6 months. Oh, jadi ada 3 orang bro yang hilang. Kita dikorbanin jadi tumbal, udah yakin gua di rumah ini. Work at the same store as you were investigating, and right now we have several properties in mind, including this one. Banyak orang yang hilang anjing di sini.
We can end our conversation for today. It's already late and I don't want to take up your time. Ya lah, gue pengen tidur udah lah. Here, take this, my phone number is on paper, okay? Ya gue simpan, kalau ada apa-apa, kalau ada saitong gue telepon lu. If you see anyone suspicious or learn anything new, call me right away. Yeah. Udah gue ngantuk ah. Ganggu gue tidur aja, udah tidur aja bro dah. Bang, dari atas dead sih gue, dead, maaf fokus. Gue langsung dead, maaf fokus. What the hell? Siapa lagi, gue pengen tidur doang, ganggu aja nelpon malam-malam. Aneh. What the hell? Apa bego? Oh, Saitong! Apa lu, bitch? Apa bego? What? What the hell? Sekte setan sih udah. Capek banget gue main beginian. Aduh bro, ini agak ngeri sih jujur. Oke, kita liatin semua area. Gue sih pas aja jump scare. What the hell is this? Apa ini? Jump scare. What? Ada orang bundir bro. Sekte setan, kata gue juga ini jadi tumbal di sini. Orang-orang ditumbalin bro, dimakan sama setan. Tadi yang cowok, ini yang cewek. What the hell? Bundir juga. Karena stres digangguin sama Saitong gitu loh. Udah yakin gue. Ada tulisan to help. Apa itu? Apa bego? Oh, ini setannya bro. What the heck? I get it. She doesn't like it. Apa bego? Oh! Apa bego? Oh, setannya gak suka dilihat bro. Gak jelas nih setan jujur. Anjir. Oh, setannya gak mau diliatin bro. Pemalu, setan pemalu. Ah, janggal. Cuman mimpi. The hell bro. Setan pemalu gitu loh, diladeng. Takut setannya anjing, pussy. Kita sudah tahu kelemahannya bro. Tinggal kita liatin aja dead dia. Kira keluar dari sini anjing. What the hell? Bolong anjing. Oke. Iya. It's too high. I need a ladder. For this, I think I saw one in the shed outside. Iya, ini gue mau keluar, mau ngambil. What the hell? Oh, anjing, merah lagi. Capek banget gue dikasih jump scare terus, bro. Lelah gitu, kenapa ya? Kasih jump scare terus gitu loh. Oke, kita coba cek di atas ya. Kita harus memecahkan misteri ini, bro. Waduh, setan aja harus dipecahkan misterinya gitu, capek banget hidup gua. It's all junk, oke. Kunci nih.
get rid of all this idiot stuff. Okay, figure out where to throw away the rest. Don't forget this is the spare key to the shack. I need to hide it. Block the path leading to the shack with a fence. Apa sih? Lester to-do list. He evicted someone, and now he's surrounding the shack with crosses and wants to block the way there. Looks like the trail by the shed leads straight to it. Oke, ada jalan emang di luar sebelah tadi gerbang bro. Gudang. Oke, kita kerja dulu, ambil kunci ya. Kita kerja dulu aja udah. Don't give a shit. Wah, goblok. Cing, merinding gini loh gua. Oke, ada salib. Kenapa nggak dibawa situ salib satu aja? Buat perlindungan gitu maksud gua ya. Bawa teman-teman lu yang rame kesini gitu. Kenapa ya kalau lu mau ngeceki-ceki gitu? Biarin aja lah apa kata si Lester Kipak itu. Kalau gua sih don't give a shit ya. Kekunci lagi ini anjing basement. Wah, pasti banyak mayat di situ gue yakin. Gue sih nggak akan peduli gue. Bawa circle party gue di situ. Kita fuck-fuckin setan. Oke, beres nih. Close, close lagi. Aduh, ini kotor terus. Kenapa ya? Aduh, capek dah. Ya, pick up the trash dulu. Fuck it hell. Aduh, suruh bersih-bersih terus gue ini ya. Orang tuh ada aja gitu diganggunya gue tuh, kenapa ya? Trash in the bins, oke. Kenapa gitu loh bro, selalu diganggu gitu gue tuh capek gitu. Coba jumpscare di sini mana? Nggak ada. Agak. Oh! Fuck it hell. Udah feeling gitu gue. Jantung gue tuh dipermainkan terus gitu, kenapa ya? Jantung gitu. Aduh, merinding gini bro. Larinya lamban lagi si Michael ini. Now for the hardest part, I need to stock the shelf, yeah. Tutup lah. Kita harus ngisi beginian bro nih, aduh. Jumpscare pasti, udah mana sih di jumpscare, fuck. I'm ready. Gue udah siap gitu bro. Udah siap kacau gue mau di jumpscare. Jumpscare langsung. Kalau gue ya. What the fuck? Apa tolol? Agak gak jelas gitu. Pasal jumpscare kalau gue. Bodo amat setan anjing. Nggak peduli gue sama statue anjing. Mau ada yang ngetok kek, mau ada yang dobrak kek. Bodo amat kalau gue. Jumpscare. Ayo, mana jumpscare-nya lagi? Dada gue sakit gitu abis chest day gitu bro. Jadi kalau jumpscare tuh kayak sakit, semuanya serba sakit gitu loh. Kenapa gerak sih? Gue diemin tuh setan sama gue, bodo amat. Caper gitu, setan udah caper pemalu gitu, kayak aneh gue. Jumpscare dong. Mana jumpscare-nya? Janggal. Gak peduli gue. Oh! Dang! Gue tampol kalau gue anjing. Can you tell me where the exit is? What the fuck? I'm trying to get out. Kenapa ngeglitch tuh kepala berubah jadi Saitong? Kalau gue langsung gue tampol palanya sih kalau orang beneran. Bang! Capek dah gue. Jumpscare, mana jumpscare? Capek gue anjing. Lelah gitu, kenapa ya? Lelah anjing. Jumpscare, coba kasih gue jumpscare. Jumpscare, coba kasih gue jumpscare. Now I need to close the door except the back one. Kenapa sih? Kenapa jantung gue tuh gak boleh istirahat gitu anjing? Aduh, capek banget anjir.
Terus apa lagi? Aduh, anjing. Baru ngunci cerak, jump scare anjing. All that's left is turn off the light and go home. Iya. Halo, capek dah, udah jump scare lagi. Nah, udah jump scarein gua lah, udah kejar gua lah, bunuh gua kek. Tuh kan, ada Saitong tiba-tiba muncul. Apa sih? It was just a dream. Ya, cuma mimpi udah. Nggak ada di pikiran lu tuh. Bohong semua. Cuman imajinasi semata. Terus gue gak bisa cabut gitu. Harus dikunci dulu gitu bro. Fucking hell. Nah, ada jalan di sini nih bro. Di mana jalannya? Nah, kita udah megang kunci yang tadi kita ceki. Anjing langsung ke skip gitu bro. Looks like I'm going the right way. Iyalah, ada lampu juga di situ, Blay. Kita ke rumahnya si Lester kali atau Stanley. Kita mending cari tahu aja. Kita bunuh demon anjing. What are lamps supposed doing in the forest? Gak peduli gue anjing, apapun itulah, fucking hell. Jump scare lah. Gak jelas gitu. Lagian juga ada lampu di kayak gini, masa gak kelihatan? Dia masih mikir jalannya salah kan agak bodoh gitu. Si Lester ini pasti ada sepatu korban sebelumnya bro. Gue yakin orang-orang yang tinggal di sini yang nyewa itu dikorbanin tumbal sama Saitong tadi, Saiton Michael Jackson gitu. Kenapa setan Michael Jackson terus gitu, bosen gue. Nggak ada Saitong yang lain apa? Sini bitch. Kayak serem aja hidup lu. Tuh ada tandanya bro, tanda tumbal. Jelas sekte gitu loh. Pemuja iblis. Ini udah pasti nih pemuja iblis. Udah pasti nih pemuja iblis itu terasa gitu. Tengah hutan gitu, tipikal gitu. Kaget gua. Kita harus nyari rumah yang dikelilingi sama salib. Nah ini dia nih bro. Dikelilingi sama salib. Kita telepon si detektif padahal ya. Aduh ngaco. There's the shack. Oke, buka bitch. Langsung kita masak tas. Oke, ini apa nih? Banyak orang yang pindah ke sini bro. Ada Thomas Brooks, Emily Carter, David Miller, Robert Kane, Harry Parker. No one was looking for him. Last seen at the store, cause no trouble, but only last a week. Si Harry Parker. Oh ini tuh dibunuh-bunuhin Linda. Tuh Stanley Wilson terakhir. Very troublesome. Call me every day. Complain about the house. Ran to the police the day before disappearing. End up going into the woods in another district and never come back. Now the detective is looking for him. Damn. Terakhir kita nih Michael Evans. That damn detective is watching Michael now. If he disappear, I'll become the main suspect. I need to come up with some Wah kita mau dijebak anjing bro. Ini tempat si Stanley atau tempat... Ini tempat si Stanley. Ini si Lester. Dia tutupin pakai semuanya. What the fuck? Dia tutupin pakai salib-salib. Demon fears direct eye contact and fire is barely attack. Oh dia takut diliatin sama api ya. Nama setannya Asgorat anjing. The book says Asgorat can only be killed in its true dimension. Oh di dimensi dia baru bisa dibunuh gitu. Asgorat. New nih. Ini new anjing. Gitu terus anjing. Capek gue. Ini tempat si Lester sih, gue yakin ini tempat si Lester stay ini. Kita mau dijebak bro. Fucking hell. Mau dijebak. Berisik kali bah. Mau dijebak kita anjing. Apalagi Blay? Obat-obatan ini bro. Orangnya sakit anjing. The totems, the crosses.
Dia buat melindungi dia dari Seiton, dari Dajjal. Asgorat namanya. All of it is fucking real, anjing. I need to get the hell out of here. Yalah. Kasih tahu udah detektif telepon kalau kata gue juga. Agak zanggal gitu loh. Aduh, Asgorat. Lu jangan bunuh gua, si Lester bunuh. Kok gua sih? Namanya serem juga, Asgorat. Ngeri. Terlalu ngeri gitu namanya bro. Cabut aja nih kita. What the hell? Alah, ditampol sama si Lester gara-gara kita udah tahu bro. Capek dah. Mau dijadiin tumbal anjing. Mau dijadiin tumbal kita nih bro. Sama si Asgorat. One book said that Asgorat can be killed with fire, but just burning down the house won't do anything. Ya gua bakar lah rumahnya anjing. Apalagi kita harus masuk ke dunianya si Asgorat, kita bakar. Cier, kita masuk ke dimensi dia bro. No, I'm here again. Cier, tiba-tiba masuk sini. Ini ngapain kita? Oh, anjing. Oh, ngambil kunci. Ah, easy lah. Udah tau gue tuh master horror ya. Agak tolol gitu loh. Game-game kayak gini tuh easy gitu bro. Kita harus kalahin si Asgorat kipak gini. Udah tau easy yang gins. Apa bitch? Alah. Coba-coba QG gitu dia tuh. Gue tuh master horror gitu. Gue udah paham. Segala jenisnya tuh gue udah paham gitu. Segala jenis apapun tuh gue tuh paham gitu loh. Trik-trik intrik devil gitu. Kalau gue langsung gini. Kalau gue dilawan sama gue bro. Aman aja. Aman kalau gue. Cepat. Jangan lama. Buruan bro. Kalau gue lihat. Kalau gua kita harus buka itu ya bro. Aman banget. Aman banget. Set tas nih gue lihat nih. Terlalu easy ini game. Begini kalau gua sistemnya. Itu loh. 6 ya. Alright then. Kita cari 6 bro. Anjing, ada yang gantung diri. Buruan. Cocok anjing. Slow. Pemalu gitu, Seiton pemalu gitu. Kenapa ya? Gue liatin langsung kalau gue agak goblok. 1, 2. Oke, 3, 4 aman. Mampus, sudah 4 ya bro. Kipak. Dua lagi, ayo. Tiba-tiba jumpscare tuh dilicikin developer, udah jelas. Cuma dilicikinnya udah jelas, terasa gitu. Gue licikin balik sama gue developer. Satu lagi bro. We're looking at one left. One key left. Santai. Kelihatan dari sini bro. Mana skipak? Lama lu ah. Lama gitu loh bro. Fucking hell. Ini sih pas satu lagi nih agak susah pasti nyebelin. Santai. Gagal lagi goblok. Oke, penuh semua. Cocok.
Let's get the fuck out of here. Oh. Riweh. Aduh, teka-teki apa lagi ini bro? Oh, nentuin itu. Anjing, gelap. Ngapain di sini? Oh, nyalain listrik. Kita sentuhin dia di mana anjing? Mampus bodoh. Anjing easy gitu. Oh, berisik lagi. Nah, mampus lu. Alah, easy gitu anjing. Oke, beres bro. Looks like this is the end. Oke, there's no way out. I need to burn this place. Ambil lah ini anjing. Oke, ambil gas sama lighter. Bakar udah hidup-hidup lah. Oh, telepon dulu detektif. Telepon si detektif dulu, telepon. Telepon detektif. Nah, telepon detektif bener, bagus. Dari alam barzah bisa telepon detektif, aneh. Zanggal. Zanggal. It was all Lester, he's the killer. Oke. Oh anjing. Bakar. Wah anjing, kita dijedugin bro. Dijedotin. Bakar langsung. Bagus, mampus lu bitch. Segampang itu bunuh iblis, aneh. Segampang itu bunuh iblis. Terus detektif kemana? Selalu aja gitu nih, polisi baru datang pas udah beres, agak kipak gitu. Anjay. Diselamatin si detektif anjing. A few days after the fire, Lester was detained while trying. Oke, udah masuk polisi lah si Lester. Life imprisonment anjing. Mampus lu anjir. Penjara seumur hidup dia bro. The bodies of the previous victims were never found. Only their personal belongings were discovered in the forest. Michael recovered and was discharged from the hospital just a week later. After everything that happened, he now actually checks the history of every house before moving. Iyalah anjing, double check dulu baru lu pindah. Agak kipak. Coincidence? Maybe yes, maybe no. It is what it is. Ya bro, mungkin segitu aja coincidence ya. Komen down below aja game horror apa lagi. Ya ini oke lah, sebenarnya ceritanya ya cerita standar lah. Dikorbanin jadi tumbal setan gitu kan. 6,8 lah menurut gue nih game. Tapi oke, grafiknya niat. Stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace. Aku red flag tapi bisa bikin move.